नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार आणि हांव राखी. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्लीक फळदेसायाचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या वावडेन जालो बोवाळ. फळदेसायान न्हयकारलो हल्लो. टॅबलेट कमिशनावेल्यान आमदार किरण कांदोळकार आणि आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्या मदीं जाली वादावादी. तिडकल्ल्या किरणान केलो फळदेसायचेर हल्लो. ट्रोजन डिमेलो. बेकायदेशीरपणान जमीन बळकायिल्ल्यान परुळेकरांचे मंत्रीपद रद्द करचे जितेंद्र देशप्रभूची मागणी. आणि तिसरे लुसोफोनिया खेळाक शेनवाराच्यान आरंभ. राज्यपाल भारतवीर वांचू हांच्या हस्तुकी उक्तावण. आता खबरो विस्तारान. सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसायचेर हल्लो जाला अशी बातमी उज्यासारखी पसरली. सुत्राकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय आणि थिवीचे आमदार किरण कांदोळकार हांच्या मदीं वाद जालो आणि किरण कांदोळकारान ताचेर ग्लास शेवटून मारलो. या घडणुकेची अदीक म्हायती घेवपा खातीर आमी भाजपाच्या फुडाऱ्यांकडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो. 11 सुमार जेन्ना सांखळेचे आमदार प्रमोद सावंत हांकां फोन केलो तेन्ना तांणी असो कांयच प्रकार घडूंक ना म्हणपाचें सांगलें. पूण उपरांत अडेजांक परतून फोन केलो तेन्ना तांच्यांनी वेगळीच म्हायती दिली. दिल्लीच्या मिटिंगेक जेर साऊथ गोवाच्या एका एमएलएचेर अटॅक जाला ही गजाल खरी म्हणून आणि त्या एमएलए अटॅक जावंक ना. पण सर एका दिल्लीच्या साकेत मॅक्स हॉस्पिटलाचें नाव दाखयता आणि त्या हॉस्पिटलांतल्यान मेळ्ळ्या म्हायतीनुसार त्या एमएलएक तुका सांगता. ओके, हॉस्पिटलाचो डिव्हिजन ते आपयलो ते बरोबर आसा. बट तेजो पांय घसरून पडला आणि तेका बारीकशे 1-2 स्टीच पडला. बट तेजो हल्लो बिल्लो तसो कांयच जावंक ना. इट इज सेल्फ एक्सिडेंट. तांचेर खंयच्याच प्रकारचो असॉल्ट जाल्लो ना. ना ना, बिलकुल ना, जावंक ना. आणि आता ते सध्या त्याच हॉस्पिटलान आसा अजूनय काय तांकां डिस्चार्ज दिलो? सध्या डिस्चार्ज केला. सांजे सुमार 5 वरांचेर आमदार सुभाष फळदेसाय दाबोळी विमानतळाचेर पावले तेन्ना तांच्यांनी ही म्हायती दिली. सर कितें राती कितें फॅक्ट जालो सर मातशें सांगता? राती फॅक्ट्स काय ना. रातचे साधारण 10 सुमार हांव जेवपाक गेल्लो. जेवण जावन येता आसतना ते स्टेप्साचेर पावस पडटालो. आमी धांवत गाडी पावस पडटा म्हणून वयर चडटाले. ते स्टेप्सार निसर आशिल्ले. थंयच पडून मातशें लागलो म्हाका आणि ते खर्चटला अशें काय ना की तुमी कितें शर्ट बिर्ट दाखयता खंय कोणा शर्टान कितें कन्फर्म करा न्ही पयलीं. ना सर टेन्शन काडटा तुमी? ना टेन्शन ना सर. की एनसीपीन आणि काँग्रेसीन हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आणि एक शर्टाक एक रगत लागलेलो तांबडो शर्ट दाखयला. कोणा शर्ट आणि कितें खंयच्यानी मेळटा मुखार ना तुमकां? हांव एखादे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला हांव आसा बरो आसा सडसडीत आसा कळ्ळें न्ही. किरणान तुमकां मारलो अशें म्हणून हें जाल्लें म्हणून? ना किरण म्हणजे भेटच जालो ना ती. खंयच्यान तरी काँग्रेसीन रुमर घाल्लो आसा. फळदेसायान दिल्लीक आपली आणि किरणाली भेट जावंक ना अशें सांगलें. पूण जेन्ना किरणा कडेन उलयले तेन्ना किरणान ही म्हायती दिली. सर तुमचे आणि सुभाष फळदेसायचे कितें जाती जाल्या? अरे बाबा, काँग्रेस पडले बेकार. कोणाचे काय सांगना. सुभाष पडला स्लीप जावन आणि नाका जाल्ली बातमी केल्ली आहात. सर कित्याक जाणा एनसीपीन आणि काँग्रेसीन हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमचे सांगता ना तुका पडले बेकार एनसीपी आणि काँग्रेस. आमच्या मध्ये कोणाचे काय सांगना. तो पडला तांकां कितें आहा नाका जाल्ली अफवा करपाचें आणि तुमकां एक भांडवल करून दिवपाचें काम सध्या चल्लेलें आहा. ते एनसीपीने शर्ट एक दाखवून रक्ताचो शर्ट दाखवून बीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या फोटो दिल्या बीन. अरे सांगता आमी कितें सांगता तो पडला जाल्यार शर्ट दाखयलो जाल्यार काय नजो न्हू. पण अशें काय जावंक ना. ते कितें नाका जाल्ले ह्यो राटावळी चल्लेले आहा काँग्रेसचे आनी एनसीपीचे नांव पिड्यार करपाचें कामां जाल्लें आहा. दिल्ली तुमी वांगडाच आसले? वांगडाच आसात न्हू. फळदेसाय म्हणटा आमी वांगडा नाशिल्ले. किरण म्हणटा आमी वांगडा आसले. खरें कितें कोणाक खबर ना. हातूंत कितें तथ्य आसा ते वेळ थारायतलो. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. बार्देस तालुक्यांतल्या भुरग्यांक वाटिल्ल्या टॅबलेट्सांचे सगळे कमिशन आपणाक पावपाक जाय ही थिवीचे आमदार किरण कांदोळकाराची मागणी आसली. पूण सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसायान धुडकावन लायिल्ल्यान तिडकल्ल्या किरण कांदोळकारान दिल्लीच्या गोवा निवासात ताचेर ग्लास शेवटून मारलो आणि ताका जखमी केलो अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे म्हणयारे ट्रोजन डिमेलो हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. उपरांत फळदेसायाक उपचारा खातीर दिल्लीच्या हॉस्पिटलांत दाखल केलो.
या हल्ल्याक फळदेसायाक 6 टाके पडल्या अशी माहिती तांणी मुखार दिली. RDS गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. Last night in Delhi, that war was, the MLAs were having jolly good drinks. Johnny good, Jolly good. Jolly. With Johnny Walker. The bone of contention was the commission of the tablets that have been distributed by Subhash Pal Desai as the chairman of the corporation. And there is a big scam there which we will also come out with that. We are making an in-depth study. What Kiran Kandolkar was demanding was that all tablets distributed in the Bardez Taluka, that amount of commission should go to him, which Subhash Pal Desai was refusing to agree. It was at the point when, after some coaxing by the MLAs to Subhash Pal Desai, who agreed that whatever tablets will be distributed in Siri constituency, that amount of commission I will give you. It was at that point of time that the glass was flung on the MLA Subhash Pal Desai, who was wounded not only on his face but also on his head. Subhash Pal Desai was admitted in the casualty of Primus Super Speciality Hospital at Chandragupta Marg, Chanakya Puri at 3:40 AM. He was treated there with Woberan. Woberan is a painkiller, and his wounds were cleared with Betadine. He refused to have stitches and wanted himself to be referred to a plastic surgeon. And accordingly, he proceeded to Max Hospital in Sanket, where he has received 6 stitches. सरकार कम्युनिदादीचेर OSD नेमून कम्युनिदादीचो सगळो कारभार आपूण नियंत्रित करपाक सोदता. हे OSDs जे घोळ करतात ताजेर हे सरकार आडनदर करता हे पळोवन हे सरकार सामके भ्रष्ट आसा असो आरोप काँग्रेसीचे म्हणयारे जितेंद्र देशप्रभून केला. या सरकाराच्या एका मंत्र्या आड सेरुला कम्युनिदादीची जमीन बेकायदेशीरपणान बळकायला म्हूण कागाळ नोंद जाता. तेन्ना सरकारान असल्या मंत्र्याक अटक करची आणि ताचे मंत्रीपद रद्द करून ताका मंत्रीपदावेल्यान काडून उडोवचो आणि जनतेक न्याय दिवचो अशी मागणी काँग्रेसीन केला. पणजेच्यान संजय मुनोली. The Bharatiya Janata Party government, a minister of the cabinet rank, an FIR has been booked. I am demanding an arrest. The government of Goa, instead of allowing the comunidades to function on their own, has put various OSDs to administrate these comunidades who are directly controlled by this government. And all the illegalities which have been executed by these OSDs are conveniently overlooked, which evidently means that this government is one of the most corrupt governments in the country. The land which is attempted to be grabbed or is being grabbed belongs to the Serula Comunidad. And here is a situation where the minister misuses his official position to grab land for his personal gain, and therefore it furthers the corruption which has been individually
which the minister individually has engaged himself in. The Congress party demands that this particular minister should be arrested and that he should be removed from office by this government for free and fair investigation against these acts of corruption, omission and commission indulged by this minister. If he is not arrested and if he is not removed, it would mean that this government is supporting corruption without and the actions are without transparency, without adhering to all the norms to safeguard these public lands. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक चांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and Mugg cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Arey, getting mad to locate what to give to my parents. I have to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दृश्य अशें कोणाक दिसना.
भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, तिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Lusophobia Games, Goa 2014. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले, उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी, गोवा येथे. विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. विरोधी फुडारी आसतना काँग्रेस नोकऱ्यो आपल्या सोयऱ्यांक वा पयशे घेवन आनी शिक्षणीक पात्रताय तपासचे आदी दिता असो आरोप मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार करताले. मात आता भाजपाचे सरकार सत्तेर आसा आनी नोकर भरती वेळार व्हडलो घोळ जाता असो आरोप अखिल बसनी संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप तामणकर हांणी केला. हालींच जाल्ले पीएसआयचे भरते वेळार असो घोळ जाला अशें तांणी मुखार म्हळां. पणजेच्यान यशवंत परबाचा रिपोर्ट. मनोहर पर्रीकर जेन्ना विरोधान आसलो तेन्ना खंय तरी एक मेरीट नोकऱ्यांनी पाळिना, मेरिटाचेर नोकऱ्यो दिल्यो वचना हो सदांच विधानसभेन त्या टायमार आरोप आसतालो. राजकीय हस्तक्षेप नोकऱ्यांनी जाता, नोकऱ्यो दिवपाक फेवरेटिझम करता सगळे काँग्रेसचे त्या टायमार मंत्री असो आरोप जो जातालो. आयज खंय तरी राजकीय हस्तक्षेप जावन आपले बरे मागपी लोक किंवा जे कोण पयशे देणारे पळय लोक आसा ह्या लोकांक खंय तरी आयज ह्या सरकारा कडसून नोकऱ्यो दिल्यो वयता असो स्पश्टपणान आमी आरोप करता. पीएसआयचे जर पळय तुमी काडली जाल्यार तितूनय मोठ्या प्रमाणात जर घोळ घातलेलो आसा ह्या सरकारान. पीडब्ल्यूडीन आनी हेच्या पयलीं काडलेले म्हायती हक्क कायद्या खाला की 140 लोकांक सुदीन ढवळीकरान त्रियोळ आनी मडकय मतदारसंघांतल्यान हाडून डायरेक्ट एक कसलो कागदी व्यवहार एक कागद खंयच करिनासतना हाडून डायरेक्ट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान बसयल्लेले आसा. डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी मनोहर पर्रीकाराचे सरकार पळय जेन्ना गोंय राज्यान येयले तेन्ना कितली भरती केल्या कितल्या लोकांक हे आमी आयटीआय अंतर्गत जी म्हायती मागलेली तितून एक धक्कादायक बातमी अशी तितूनच्यान म्हायती उपलब्ध जाल्ली आसा की 4 लेबर कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईज म्हणून जो बॅच पळय 30 जाणांचो गेल्लो वाळपय ट्रेनिंग स्कुलान तितून एडिशनल हे आनी मागीर मॅन्युप्युलेशन करून 4 नांवां एड करून ह्या 4 जाणांक थंयसर घातले. आनी आमी म्हायती हक्क कायद्या घाला जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान म्हायती मागल्या तेन्ना हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे रेग्युलर बेजीस कॅन्डिडेट म्हणून दाखोवपाचो प्रयत्न केलो.
पूण मागीर जेन्ना सगळे पळय जे पेपर वर्क पळय जे भायर येयल्लेले आसा हितूनसून सगळी गोश्ट उघड जाली की ऑलरेडी फील्ड सुपरवायझर म्हणून फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनान दूध व्यवसाय क्षेत्रात आम्ही कसल्याच प्रकारचो घोटाळो सोसून घेवचे ना. हो लोकांचो पैसो आणि तो लोकांमेरेन पावोवपाचो आमचो निर्धार आसा अशें सहकार मंत्री दीपक ढवळीकर हांणी सांगलां. दिवचलच्या अभिनव सहकारी दूध व्यावसायिक संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या कार्यावळी वेळार ते उलयताले. या वेळार सहकार मंत्री दीपक ढवळीकर, आमदार नरेश सावळ, JB भिंगी, नगराध्यक्षा अनिशा वेर्णेकर आणि हेर मानेस्तां हाजीर आसले. आणि प्रत्येकाक सांगला हांवें हे 2 वर्सां आमी प्रत्येकाक सांगला कसलो घोटाळा केलो कसली फसवणूक केलो ताका आमी खारें दिवचें ना ह्या क्षेत्रांत तें आमी पयलींच नमूद केल्लें आसा. आनी ज्याणी इतली फटींगपणां केल्या ज्याणी खाते संस्था बुडयल्या तांकांय आमी मिटींग धरल्या. म्हाका दिसता अशा एका घोटाळ्याचेर आमी ऑक्टोबरला ह्या 2 दिसांत आमी FIR तयार करतात. कारण हे लोकांचे पैसे, गरीब लोकांचे पैसे, जनतेचे पैसे हे कोणाक आमी खावपाक दिवचे ना हो आमचो निर्धार आसा आनी सरकार तेची पूर्ण जबाबदारी घेतिल्ली आसा. त्या खातीर सहकार क्षेत्र हे बारीक लोकांचें क्षेत्र, संघटीत लोकांचें क्षेत्र आनी हे संघटीत जावन हे खंय तरी आपले उदरगत करपाच्या अशी ह्या संस्थे मार्फत अशी ही कार्य ही आसा. कारण आज सरकारान ह्या वेवसायाक खुबश्यो सवलती दिल्या, खुबश्यो योजना राबिल्या आनी त्या खातीर आज आमी भरपूर दूध गोंयांत तयार करतात. ही संस्था हांणी पयलींच चलयली ह्या सगळ्यांक जाणटे दिसता. गोंयांत जावपी लुसोफोनिया खेळा खातीर देशी विदेशी लोक येतले आणि हातूंत आमकां बरो व्यवसाय जातलो म्हूण आमी उमेदीन आसले. मात गोंय सरकारान सुमार 450 टॅक्सी महाराष्ट्रांतल्यान हाडल्यात आणि ह्या खातीर आमच्या वेवसायाचेर हावळ आयला अशें गोंय टॅक्सी धनियांनी म्हळां. तशेंच गोंयांत जावपी खंयच्याच कार्यावळीक गोंयकारांकच वेवसाय मेळचो अशी मागणी तांणी फुडें केली. RDS गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. चलतल्या लुसोफोनिया गेमीक जे ट्रान्सपोर्टाची गरज आसली जाचे वरवीं आमच्या लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर्सांक हें बिजनस दिवंक जातालें हें जावंक ना. आनी वयल्यान आमचे लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर्सांचे ह्या दिसांनी बिजनसूच ना म्हणलेल्या भशेन तांकां जायते अडचणी जाल्यात आनी ह्या येद्या व्हडल्या इव्हेंटाचो जो लोकल इकॉनॉमीक एक फायदो जावंक जाय आसलो तो जावंक ना. आनी ह्या पासून आमचे गव्हर्मेंटाक आमचें हें सांगूंक सोदतात आमी की एक्सप्रेस हांव ऑपोजिशन फॉर दीस. गोवा गव्हर्मेंटाचे आमचे गोंयांत लुसोफोनिया गेम्स चालू जाले 15 दीस. जेन्ना आमकां कळलें की हे गेमी जातले, इतको लोक भायलो येतलो, इतले प्लेयर येतले गोंयांत, तेंचे सांगाती येतले, वांगडी येतले, लोक पळोवपाक गेमी येतले, तेन्ना गोंय आमकां बरें बिजनस मेळटले. आमी आशेन रावले. पूण जालें कितें, गव्हर्मेंटान मोर दॅन 450 टॅक्सीज ऑर अदर व्हेकल्स, मिनी बसीस महाराष्ट्राच्यान हाडले आनी ते सगळे हॉटेलांतल्यान ते तांकां व्हरपाचें हाडपाचें काम, प्लेयर जावं कितें स्टाफ जावं तांकां व्हरपाचें हाडपाचें काम ते करतात. हितून आमकां कसलोच फायदो ना. अशें दिसता की आतां जाले 4-5 दीस जाले आमी भोंवडी करूंक ना. व्हडल्या हॉटेलांत जे थंय रावतात, 5 स्टार हॉटेलांत ते प्लेयर रावतात, त्या हॉटेलांनी कोणीच एका मनशान भोंवडी पासून करूंक ना. कांयच बिजनस ना. आमी ताका लागून कितें म्हणटा, वी आर स्ट्रॉंगली कंडेम दीस वॉट द गव्हर्मेंट हॅज डन एट द मोमेंट. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers,
We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Link Point, Advertising, Communication, Designing. Offers for audiovisual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429 75073909660. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो मराठी ही आमची मायबोली भास आणि जो मेरेन मराठी राज्य भास जायना तो मेरेन भाषावादाक अंत ना. मराठी राज्य भास जावची म्हण मराठी मोग्यांचो लढो चालूच आसा. मराठी राज्य भास जायना म्हण मराठी संस्कार केंद्र आणि मराठी राजभाषा आंदोलन समितीन 19 जानेवारीक दिवचल शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याकडे एका दिसाचे लाक्षणिक उपोषणाक बसपाचो निर्णय घेतला. दिवचलेच्यान RDX गोवा खातीर सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. अस्मिता मराठी आहे. मराठीला विरोध म्हणजे आपल्या संस्कृतीला विरोध. ज्या भाषेने समाजाला संस्कारित करण्याचे, प्रबोधनाचे, अध्यात्माचे धडे दिले ती भाषा परकीय भाषा आम्ही मानू शकत नाही. मराठी ही आमची मायबोली आहे व जोपर्यंत मराठी राजभाषा होत नाही तोपर्यंत भाषावाद खऱ्या अर्थाने संपणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी. दुर्दैवाने 1985 पासून मराठी राजभाषेचा प्रश्न राजकारणी लोकांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी लोंबकळत ठेवून बहुजनांची घोर फसवणूक केलेली आहे. याचा निषेध म्हणून दिनांक 19 जानेवारी रोजी मराठी संस्कार केंद्र डिचोली व मराठी राजभाषा आंदोलन समितीने 1 दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण व धरणे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहे. तरी लोकांनी उपस्थित राहून आपला पाठिंबा व्यक्त करावा असे आम्ही आवाहन करतो. तिसरे लुसोफोनिया खेळाचो उक्तावण सुवाळो शेनवारा सांजवेळा फातोर्डेच्या नेहरू स्टेडियमाचेर जालो. राज्यपाल भारतवीर वांचू हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार, खेळा मंत्री रमेश तवडकार, एकलोपाचे अध्यक्ष आलेक्स वॉग, खासदार आणि गोंय ऑलिंपिक असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्रीपाद नायक हाजीर आसले. ह्या वेळार 12 देशांच्या एथलेट्सांचे संचलन तशेंच प्रेक्षकां खातीर मनरिजवणेच्यो कार्यावळी जाल्यो.
या कार्यावळी वरवीं गोंयचे दायज परंपरा आणि संस्कृतायेचे आणि भारताच्या संस्कृतायेच्या आणि एकचाराचे प्रदर्शन जाले. लुसोफोनिया खेळा खातीर 12 देशांतले सुमार 700 एथलेट्स वांटेकार जाल्यात. Lusofonia Games, Goa 2014. परतून एक फावट पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्लीक फळदेसायाचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या वावडेन जालो बोवाळ. फळदेसायान न्हयकारलो हल्लो. टॅबलेट कमिशना वेल्यान आमदार किरण कांदोळकार आणि आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्या मदीं जाली वादावादी. तिडकल्ल्या किरणान केलो फळदेसायाचेर हल्लो. ट्रोजन डिमेलो. बेकायदेशीरपणान जमीन बळकायिल्ल्यान परुळेकरांचे मंत्रीपद रद्द करचे जितेंद्र देशप्रभूची मागणी. आणि तिसरे लुसोफोनिया खेळाक शेनवाराच्यान आरंभ. राज्यपाल भारतवीर वांचू हांच्या हस्तुकीं उक्तावण. इतल्यान आयचे खबरापत्र हांगा सोंपता. देव बरें करूं.